1 2 3 स्टार्ट। जाने मेरे जाने मन समस्त मो जय जगन्नाथ। तो वेलकम करुच्ची विकी पॉप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। तो आपण शक हो जाते एत रात ब्लॉगिंग कौन इना टाइम टाइम के 12टा। तो आज आम प्लानिंग कर फोटोशूट माने नाइट आउट रे फोटोशूट कर नाइट आउट जीवु। नेक्स्ट ब्लॉग रे मु देखी आपण मानू कि मु कौ जगह को चाह पीवा जाए से टाइमिंग नुहे बट शीत दिन नुहे बट आज प्लानिंग कर समस्ते। तो एमान को जानी थी ये तो देखी तो पवना ये आमर सबुठारु गुंडुची ये पवन पवन एचडी जागा मुंड ये देंकड़ा आउ ट्यूशन है। तो ये आम बाबू। तो आम एति जन आ गोटे मेन डगाटा आमर अच्छी सूरज। तो ता पाखु के जाऊँ आम भाई आमको केते गले कौन बाबू किसी बुझी तुम कथा ऑलवेज रेस्पेक्ट दो भाई एक्चुअली सी आम आज फोटो उठे से सी आज आम बाबू तो फोटो उठे सरला पर से आम ना ही बाबू रेस्पेक्ट दउथा एंड रेस्पेक्ट नहीं नहीं आकु जदी तुम गोटे कहबो ना कहयो माने हार्ड इंग्लिश वर्ड कहलो देखि हमर कहलो कोन एचडी ए नहीं 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 एचडी नहीं कोन स्टेशन कहलु स्टेशन का एचडी माने ता पार्टी गोटे एमिदी माने गोटे इंग्लिश किछु वर्ड हबो नहीं नहीं सेटा छोट स्टेशन को से माने नॉर्मल स्टेशन को से कहबो टीशन एक्चुअली तुम जोटू सेटा गलती रे बारी गलती भी स्टार्ट करो पर तार एंड एचडी रे ही हो एचडी रे हबो सब बोले एंड एचडी ताको फोन करियो कोठी अछ जगा मुंड तो एमिति आज रात रे बहुत ज्यादा मस्ती करू आपण माने समस्त देखिबे चलंतु आगु देख। फाइनली सूरज घरे पहुंच गलु। तो ये है के जो कहतली हमर कोन मेन टोका देख अने देलु ऊपर को तू ये कोन ने दूची तो विशाल कौन कर रे जूम होने ना जूम करी देखी आज रात में अरे विशाल को सुन ले हाथ काट दे जो हां को हाथ अरे भी हां हाथ को मु भी देखिली हाथ काट दे जी से जॉस कटे देख हाथ केंदी काटे देखा अरे के विश्वास नहीं जॉस कटे देख कहीं बहुत तो भारी इच्छा होची पवन हाथ काटिया को इंग्लिश में कहलु नहीं जो देखा अरे गाड़ी पड़ी गलो ए ऐड कर हाथ काटे ऐड कर दे ऐड कर नहीं नहीं ठीक है इंसल्ट को कहनो इंसल्ट को कहलो मीनिंग इंसल्ट कई जगह रे नो यही जगह नो इंस्टॉल इंस्टॉल अरे टाइम पास भाई मस्ती टाइम पास में नहीं ये रियलिटी है टाइम पास एडी किछि जान कहबो कहू कौन कहबो कहलु खाई पी सुअ रात्रि आंबड़िया बुलनी रुह गोटे कथा जानी जो आ घर है मो घर तो डेढ़ कि 2 किलोमीटर है ए धर 4 किलोमीटर धर कि 4 किलोमीटर है धर कि 4 किलोमीटर मोर आम घर तो घर केते किलोमीटर हो छाड़ दुई मोर 10 तार घर 2 कि 3 आर है 4 धर किलोमीटर है। तो मोर अरे तोने बिकी एते मत ना हम फैन गुरा अछन देखाबो ना इज्जत रे कथा हम पाई भाई तो आर घर है 10 किलोमीटर सागा आगते 3 हो 3 4 भी 3 भी तमर हां 3 भी छाड़ एते कथा 3 4 आउ तो कम आ घर 3 आर सबुटर दूर है तू कौन आइछु मते जागा मुंड विशाल भीतर अच्छा मैं हाथ काट लाइन कर सर आगू देखा आम बहुत ज़्यादा मस्ती अच्छी आगू देखा आम ए भावुलु कि एबे जीवु फोटोशूट कि कौन बट एत रात जावाटा भी आम सेफ फिल नुहे
पूरा माने राति रे केते सब गाड़ी फाड़ी जाउ थे एकरे चेकिंग वगैरह भी चलছে एबे राति रे की केते कोन केते बहुत किछ कथा हो त हम भाबिले सेही भितरे किछ टाइम स्पेंड करि देबो एना हम कोन करियो गेम खेले अच्छा ट्रूथ एंड डेयर हाँ हाँ पढ़ी गली मेरे ट्रूथ एंड डेयर देखो तो प्रेम स्टार्ट ठीक अच्छे तो से वीडियो रे देखी तो ना रियलिटी आम सेमती गेम खेलु माने ट्रूथ एंड डेयर आम बहुत ज़्यादा खेलु माने आई थिंक बोतल फोतल वगैरह ये सब तो जहाँ वीडियो देखी जो मैंने भी वीडियो देखी न पड़ी गली मु तो प्रेम बहुत ही ज़्यादा माने से वीडियो बहुत निजे स्ट्रगल करी बहुत ज़्यादा समस्ते माने ऑल टीम स्ट्रगल ये पिलाटा भी बहुत कर बट से फ्रेम रे नहीं बट बहुत किसी करी बहुत किसी माने कौन पपना तो बुझीपार बट करी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर से वीडियो जो मैंने वीडियो देखी न पड़ी गली मत प्रेम डी फिलिंग्स रे वीडियो अपलोड होती तो मु स्टोरी वगैरह भी बहुत किसी देती तो प्लीज जाकि जल्दी जल्दी देखु स्टोरी 24 घंटा रुए मुझे हाइलाइट मोर अच्छी से तो जो मैंने भी देखी ना जल्दी जल्दी जाकि देखु प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करे कहीं भूलें आउ हाँ से वीडियोटा प्लीज शेयर करियो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत प्यारा है से वीडियोटा माने निजार आमर स्टोरी केक को पड़ी स्पीड करियोनी डायरेक्ट फास्ट फूड देखी तो स्पीड करियोनी देखो स्कीप को बोलते स्पीक मैंने भाभी जाई करली मस्ती ये और आईआईटी स्टूडेंट मस्ती नहीं का रियलिटी अरे नहीं नहीं ताकि पचारला को तार यूज करले को माने जहाँ भी जो को ब्रांड सबुठो जेमिति कि को तार नहीं को तार न को माने सबुठो सब जिंस को ब्रांड टा भलो सबुठो एक्चुअली नहीं जोक नहीं को तार एक्चुअली नहीं ब्रांड केते प्रकार होची जेम मन करो जेम एसी हेले स्पेशल है बहुत सुंदर सेटा को ब्रांड वे कहूची तो मत त मन रो अरे आ छोट कॉमेडी को होई छी ना हमें जाइछु लगा गां को बस सेवन वीडियो करिया पे तो बिक्की रो हेडलाइट कटि जाई नथिला गदे से तारो बाहर कर देथिला सेडी कहूची कि पानासोनिक रो तारा पड़थिला पानासोनिक नहीं मु कहली कपल तारो कपल तार अच्छा तो एल्युमिनियम थिला बेली पड़ी गला कपल गाड़ी भी होची पानासोनिक में जानी परछि एक्चुअली यदि गाड़ी भी पानासोनिक रही था ताहले सेटा बेटर होता गाड़ी तो दे तो पानासोनिक नहीं हो तो ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट होबो ना को ठीक तो जे जा काम रे भी जे गोटे पिलाटा ये बहुत कष्ट करछि स्ट्रगल बॉय कैमरा माने को बहुत ही कम हो तो चलंदु हमें गेम खेला स्टार्ट करिबा तो ट्रूथ एंड डेयर खेलबा आ से वीडियो देखि के ट्रूथ एंड डेयर कर भल पाई दियो भल पाइबन मोर जेंद बेडर हेले तो मो भाग्य रे गोटे भल झियो पड़ी जाइतला तम भाग्य रे जदी किछि के गोटे पड़ी गला पूरा भल्ला रे गला एडी जेमदी हाथ तो काटी के बुलुची एबे रिसेंटली रिसेंट के 2 घंटा तळर केस हेला नहीं एक्चुअली से हाथ काटी नथिला तो वीडियो करथुलु तो हाथ तार बाची ना पिला हमर देह को जोरदारी नहीं जमती कि तोरा से नहीं जा बा हमर रील्स टाइम रे एक्चुअली सत्त कथा पूरा फील नहीं जाउछन मंजू तो फील्ड सब किसी जानी पाना बैकग्राउंड रे कौन अच्छी कंटा बुदा कि कुछ भी जानी पाना हमर तो कंटा उधर वीडियो सेटा भी ठीक कथा है से गोटे पिला ताकू अछि मोबाइल स्टैंड पे लगा ते कैमरा है भाई एडी फोटो सुटा बने बास्टर कैमरा रे ब्लॉग करो तो ठीक अच्छे चलते गेम खेल स्टार्ट करवा ए बो तो चलते देखिए आगू कौन हो जल्दी जल्दी देखिए छोट बड़े जो खेली थे बहुत जन जो कारा रोड बागा बैग तो खेली थे बहुत जन तो सही ताकू नहीं कि हमें टूट एंड डेयर खेली ठीक है मात्र तो स्टार्ट करवा रेडी चाबी लगा गोडा किलेला हां चल ये डाकी हो मोड़ा की से रखी बट समस्त किंतु गोटे थर लेके डाकी एंत चली ओके ओके बागौड
ଫାର୍ଷ୍ଟ ଖାଉ ଓକେ ଓକେ ତୁ ସବୁ କହିଦେବୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ କିଏ ଫେଲ୍ ହେବି ପାରାଉଟ ଡାକୁଛି ନିଜେ ଯା ତୁ ସେମିତି କିଛି କଥା କାଉ ପାରାଉଟ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଉଠାଇଲି ନା ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁଥ ମାଇନସ୍ ହବ ନା ସେମିତି ନାହିଁ ଦିଟା ଟ୍ରୁଥ ହିଁ ନେଇପାରିବି ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ଟ୍ରୁଥ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ରେ ତମେ ଡେୟାର ନବ ନା ସେ ତମକୁ ଡେୟାର ନବ ତ ବାଧ୍ୟ ଅପସନ ଦିଆ ହଉଛି ଦିଟା ଟ୍ରୁଥ ଆଉ ସବୁ ଡେୟାର ଦେଖେ ତୁ ଦିଟା ଟ୍ରୁଥ ନେଇଗଲୁ ନା ଦିଟା ଟ୍ରୁଥ ନେଇଗଲୁ ତାପରେ ଡେୟାର ତୋତେ ମିଳିବ ତାପରେ ପୁଣି ତ ରିନ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଦିଟା ଟ୍ରୁଥ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଥର ଡେୟାର ମିଳିଲେ ପୁଣି ଟ୍ରୁଥ ଡେୟାର କିନ୍ତୁ ନବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିଟା ଟ୍ରୁଥ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ରେଡି ଟ୍ରୁଥ ନା ଡେୟାର ଟ୍ରୁଥ फिल्टर ना नॉन फिल्टर यस भेज ना पेज ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି କେବେ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହାରେ କାମ କରିକି ଅଫିସ ଯାଇକି କାମ କରିଦେଉଛି ସବୁ କାମ କିନ୍ତୁ ପଇସା ମାଗିବା ଲାଗିଯାଉଛି ନା ସେଟା ତୁ କହିଦେ ସେଟା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଇସା ମାଗେନି ପାଠ ପଢି ଯାହାର ବି ଏସି ଫେସି ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ଡାକିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମେନ୍ ହେଲା କଣ କହିଲ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଲା ମାନେ ଧର ଏଇନା ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି ତ ମୁଁ ତାଠୁ ପେମେଣ୍ଟ ନେବି କି ନାହିଁ ମାନେ 1 ମନ୍ଥରେ ତ ଇଏ କରିବ ତାକୁ ପଇସା ନେବା ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗେ ତୁମେ ଯିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗେ ଦିଥର ମାଗେ ତିନିଥର ମାଗେନି ଇଗୋ ହଟୁ ପିଲାର ଆରେ ହଉ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ଛାଡ଼ ପର୍ସନାଲ ନା ଧର ଏଇଟା ଏଇନା ମୁଁ କହିବି ତୁ କାହିଁ କହିବୁ ଏଇଟା କ'ଣ କହିବି ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କହିପାରିବି ହେଲା କାଉଡ ଫସିଥାନ୍ତରେ ଫସିଲା ରାତିରେ ତମେ ମୁଁ ଉଠେଇଥିଲି ରଖିଛୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଜଣ ସେମିତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କିଛି ତମର ଘର ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ନା ଯାହା ରାଗ ଅଛି ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଟର ବାଲା କେତେଟା ଟୋପି ନଙ୍ଗୁଡ଼ ନାଇଁ ନଙ୍ଗୁଡ଼ ଥିଲୁ ହେଲେ ତାକୁ କହିଲୁନି ପରେ ଯାଇନି କିନ୍ତୁ ପରେ ଜାଣିଲୁ କି ତାର ଇଏ ପବନ ନୀଳା ଅଛି ବୋଲି ଆଉ କିଛି କହିନୁ ହେଲା ନା ମେନସନ କରନି କି କହିଦେ ହଁ କି ନାଇଁ ଏବେ ବି ଟ୍ରୁଥ ନେଲେ ଚଳିବ ପୁଣି ଆ ପଟେ କିନ୍ତୁ ଡେୟାର ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଲଗେଇବି ମାତ୍ର ହଉଛି ଫାଟି ଯାଏ जाने मेरी जाने बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना ये डांस करो तुझे किया है मोबाइल ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦଉଛି ନା ସେଥିରେ ଲିପସିଂ କରିବ ସେ କପିରାଇଟ୍ ଜମା ବାଜିବନି Shadow Negi. Gaunu? Ayo sing sen. Ga. Nah.
ଗାଉଁରେ लिपसिंग करी कर ले सारे गाने लिपसिंग करे कैमरा ଇଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଲା ମତେ କଣ ମନେ ପଡିଲା କହିଲୁ କୁକୁର ମାନେ ଯୋଉ ଆରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନି ଠିକ ରେ ତମେ ସବୁ କିଏ ଡେୟାର ଦେଇଗଲ ଭଲ ଲାଗିଲା नहीं डेयर वाला रखा ही जाऊ न ब्लॉगर नो पे डेयर रखा ही जा तमे कौन जानियो ମୋ ପାଇଁ କାଇଁ अरे भाई मुंह बसी जाଉଛି रे ତମେ ହଉଛି ବହୁତ ରାଗ ତ କଞ୍ଚା ଦିଟା ଦିଆହେଲା ଦିଟା ଧରିବ ଖାଇବ ବସିବ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବ माने खायो माने मु तो खाई डाडी ସେମିତି କାହିଁକି चोपे चोपे आगे दीटा दिगट कर ଦିଟା ଧରିଲ ପାଣି ଗୋଟେ ଲୁଣ ଦେଇଟା ଖାଇଲ ଜୀବନ ହସିବ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବ ଆଉ ଥରେ ଜୀବନ ହସିବ ଆଉ ଥରେ ନାକରେ ନା ପୁରଣ କହୁଛି आउ सेमिति केमति तू देख से खाइब तो तू एते रोल कर लंका सुखी जाइबे शिख ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ର ପାଣି लागले रागु आसना ତମେ ଖାଅ इरे सबु खाई के पेट को नबू ମାନେ ଚୋବେଇବୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇବୁ देखा देखा জি ଘସେ ମିଠା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ହସୁଛି ସିଆଡେ ସିଆଡେ ଆମ बासना होची रे କିଛି ହଉନି ଟିକେ ଟିକେ କାନ୍ଦୁନି लो लो पी लो ଯାହା ହଉ ଡେୟାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତୋଫାନ ପବନ ହରିଆ କରିନି ଖାଇଲି ତାପରେ ତୋଫାନ ତମର आगो ठीक है ए तारे फिलिंग ते जाओ दिते तो अपन को ए साइड जा बे पूरा एचडी लंका सब शेष तू चली जी ना चिन्नी आने रे भाई चिन्नी तो पे आने हां हम मु डेर हां लूना ने मिसे की दे आई की मारो आउ चिन्नी नहीं जा चिन्नी तो पेलु खाइला चिन्नी खाई दी चिन्नी लागो लागी चली लुण सब पात्र खाइबे कर ना 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 ଆପଣ ଯେ ବୁଢ଼ା ମାନେ ଟିକେ ଖଇନି ଯୋଉ ଯାକନ୍ତି ସେଇଟା ସେଇଟା ଧରିବେ କାଟିବ ତାପରେ ପାଣିଟା ଦିଅ पूरा रुकियो ना ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ତମେ ଖଇନି ବରିଆଟା ଜାକି ଗୋଟେ ମିନିଟ ରେ नहीं जल्दी जल्दी କଣ କରିବି ତମେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଯାଅନି ତମର ଫିଲିଂ ଚାଲୁ ତ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ତୋର ସରିଲାଣି ତୁ ଏବେ କାଁଟେ ବସି ଖଇନି ଯାକନ୍ତି ସବୁ ଏତେ କେତେ ଅଛି ଦେଖୁଛି ଆରେ ଦେୟାର यार इट्स देयर मैन व्हाट यू टॉकिंग मैन ब्लैक इज सो मैन ତୁ ଏଇଟା କହିବା କଥା जाके जाके ସିଏ କହିବ जाके कोन दिन जाके सुन କହିଲେ କିଏ ଯାଇକି ତ ଦେଖ ତାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେ एक्चुअली गोटे कथा कहना चाहूँ केही एठी जान ना खणी के जान ये स्टार्ट कर देला एंती कर देला
ସେ କହିନି ଦେଖ ମୁଁ କେବେ କହିନି ଏଇଠି ରେ ସେ କ୍ୟାମେରାକୁ ତମେ ଆସ ତମର ମୁହଁଟା ଆମକୁ ବହୁତ ନାଇଁ 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 ଖାନି ଖାନି ତାକୁ ସେ ରଖେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରଖିକି ରଖିଦେବୁ ତାପରେ ତ ମେଲେଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇକି ଏତେ ନା ନା ମୁଁ ରେଡି ରେଡି ତ ଆଉ ଦିଟା ଲଙ୍କା ରେଡି ଆଉ ଦିଟା ଲଙ୍କା ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ସଫା ହୁଏ ଏମିତିଆ କରିବା କଥା ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ଏମିତି ମସ୍ତି ଗୋଟେ ହୁଏ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କିଛି ଗୀତ ଲଗେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବଟ୍ ଏଇଟା ପୁଣି ରାତିଟା ନା ପୁଣି ଘରେ ବି ଆଙ୍କ ଘରେ ଗାଇସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିପାରେନି କାରଣ ମୋର ଭାଇ 60 ଲକ୍ଷ ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପୁରା ଟପ୍ ଫ୍ଲୋରରେ ରୁହେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିପାରିନି ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ମୋତେ ଲାଗେ ମାତ୍ର 5 ଘଣ୍ଟା କାରଣ ମୋର ଟପ୍ ମାନେ ପୁରା ଯେଉଁଟା ହାଇ ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲର ଲିଫ୍ଟ ସେଇଟା ମୋର ଲାଗିଛି ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ତମେ ତାହେଲେ ଅମ୍ବାନୀ ପୁଅ ଠିକ୍ କରି ଆସିଛ ନାଇଁ ଅମ୍ବାନୀ ପୁଅ ମୁଁ ନୁହଁ ତ ଅମ୍ବାନୀ ମୁଁ ତଳେ ଅମ୍ବାନୀକୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କହିବ ଫିଲ୍ମଟା କିଛି ବି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁନି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କିଛି ବି ଜଣା ପଡୁନି ଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାଇ वा क्या यार କଣ୍ଟିନ୍ୟू चलो ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଘ ନିଜେ ନିଜେ गाइस क्या ଡେୟାର ବୋଲି କିଛି ମାନେ କିଛି ପାଇନି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଡେୟାର ଆଣୁଛି ହେଲା ସବୁ ଚାରି किरार पहिला त तम ट्रुथ ना डेयर माने तार गोटे माइनस हे नाइ नाइ तू पचर तू कोन अनुन ना तमे जो माने आज टिकटॉक को केमती आइला कम बोलो आज जेंड को ब्लॉग रे किछ कमी न कि काहा को किछ लाइफ टाइम रे कहना तनी से प्रूफ टा दे सब संग रे कहते माने रे आइलो कोन कोन इतला कोन फैमिली सिचुएशन कोन से टाइम रे पढ़ा पढ़ी तो से विषय कह अब जा तमे से इधर टूर नहीं पड़े तो टिकटॉक टाइम रे जो टिकटॉक टाइम कथा होची तो आ सांग माने तो नॉर्मल एमती फ्रेंड जोन रे सब किछि चले तो फोटोज वगैरह सब किछि तो सही टाइम यारा खरा एडिट हुए फोटो हमर से टाइम रे आई थिंक खाली कट्टा कट्टी हां तो सही टाइम रे कोन होला ना तो विशाल माने सी गोटे नॉर्मल रील्स वगैरह सब करन से माने सॉन्ग बाजू जाए से सेते बडू हम पे माने से दिनसटा बहुत बड़ा थिला हला भाई हमें वीडियो देखि ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି କି କେମିତି ଗୀତ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ତମେ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ନଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ ରେ ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ ହିନ୍ଦୀ ଚାଲିଥିଲା ହେଲା ତ ଓଡ଼ିଆ ତ ଆମେ ମାନେ କଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଆସିଲା ତ ହିନ୍ଦୀ ମାନେ ସଙ୍ଗ ବାଜୁଥିବ ତ ସେଇଥିରେ ଇଏ ସଙ୍ଗ ବୋଲେ ଇଏ ହେଲା ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କି କେମିତି ସେଇଟା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରେ ପଚାରିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲି ତ ମୁଁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କଲି ହେଲା ମାନେ ଟିକଟକ୍ କଥା କହୁଛି ଟିକଟକ୍ ନୁହଁ ମ୍ୟୁଜିକାଲି ସରି ହେଲା तो टिकटॉक जेतले माने म्यूजिकली थिला तो सही टाइम कथा को तो आमे मु तापर आस्ते से ट्राई करली करिया पे तो मु जेतले करे तो मु सांग माने मो बड़ भाई माने बहुत ज्यादा चिड़ा थिला कि अरे तेडा एमती कर देलु तो सेटा आखिर लेंस वगैरह से जो फिल्टर थाए ना तो लेंस टिके लगे कि हम सब एमती करू तापर आस्ते आस्ते एमती करू तापर डीएसएलआर रे हमें फोटोशूट तो जाऊ एमती आगुरु फेसबुक सेतले चलतिला ना तो जाऊ से टाइम रे कहला ना मो सांग कहले कि डीएसएलआर रे वीडियो कर ठीक है डीएसएलआर रे वीडियो करियाला मु गोटे फास्ट वीडियो करथि जो वीडियो मोर वायरल हेतिला तू मेघ होई जा नहीं
ହଁ କରେ ଟିକ୍ 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 ବହୁତ ବର୍ଷାରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଇଥିଲା। ହେଲା ବହୁତ ବର୍ଷାରେ ହେଇଥିଲା ଫିର୍ ବି ଯିଏ କ୍ୟାମେରା ଧରିଥିଲା ନା ସେ ପୁରା ହାତରେ ହିଁ ଧରିଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇକି ହେଲା। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଦିନ କି ମୁଁ ସେଦିନ ରାତି ଯାକ ଶୋଇନଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋର ଲାଇକ୍ ମାନେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ମାରୁଥିଲି ଖାଲି 1K ଏମିତି ହେଇକି ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ୍ 11K ଯାଇଥିଲା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା ଟିକ୍ଟକ୍ରେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ତାପରେ ମୋର ତୁ ମେଘ ହେଇଯାଏ ତୁ ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଲା ମୋର। ତାପରେ ତ ସେମିତି ଚାଲୁଚଲୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତାପରେ ମୋତେ ନର୍ମାଲ୍ ଟିକ୍ଟକ୍ ବଗେରାରେ କୁହନ୍ତି କି କାହିଁ ସେସବୁ କରୁଛୁ ପାଠ ପାଠ ପଢ଼େ କି କିଛି ଏମିତି ହେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇନଷ୍ଟାକୁ ଆସିଲା। ଇନଷ୍ଟାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଟିକ୍ଟକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ତ ଫିଟନେସ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ज़्यादा ଚେଞ୍ଜ କରିଛି କାହିଁକିନା ତୁମେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫେସ୍ ଥିଲା ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫେସ୍ ଥିଲା କି ଅଲଗା ବଡ଼ି ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଥିଲା ବଟ୍ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ ମାନେ କିଛି ବି ଉପରେ ହଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେଇଟା ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ହଉ କି କିଛି ବି ମାନେ କାମ ଉପରେ ହଉ କି କେତେ ଜଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଯିଏ ଯାହାର ମାଇଣ୍ଡ ଚଲାଉଛି ସେଇ ଗୋଟେରେ ହିଁ ଲାଗ। ଏଇ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ୟାକୁ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ସେମିତି କେବେ କରିବନି ହେଲା। ଆମ ପିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି ୟାକୁ ଟିକେ କରିଦେବେ ତାକୁ ଟିକେ କରିଦେବେ ୟାକୁ ଟିକେ କରିଦେବେ ମୁଁ ସବୁ ଚାଖିଛି ହେଲା। ତ ସେମିତି ଚାଖିଛି କହିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ କହିବନି। ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ତମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବ ଆରେ କହିବି ଓଡ଼ିଆ ମସ୍ତି ହେଲା। ଆରେ ଜଲ୍ଦି ତ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲେ। ତ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଧରୁଛ ସେ ଜିନିଷକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ସେ ଜିନିଷରେ ହିଁ ଲାଗିବ। ସବାର କା ଫଲ ମିଠା होता है। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କଥା କହୁଛି ତ ମାନେ ମୋ ଇଆଡ଼ୁ ତ ମୋର ଗୋଟେ କଥା କି ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି ଯାହା ସେଟଅପ୍ ହେଲା ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ କରିବ ହେଲା। ତା କଥା କେବେ ଶୁଣିବନି ମନେ ରହିବ। ଆଉ ସେମିତି କରିକି ମୁଁ ଟିକ୍ଟକ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୋତେ କହିବି ତମେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବାସ୍। ତ ସେମିତି ଟିକ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ସେମିତି ମୋର ଟିକ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଜଣ ଚିଡ଼େଇଥିଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଚିଡ଼େଇନି ଭାଇ ଇଏ ଚିଡ଼େଇନି ଭାଇ ଆମର ଆଜି ମିଶିଥିଲା ମୁଁ ତ ଯିବି ମାନେ ହସିବି ବୋଲି ଇଏ ନିଜେ ହସେ ତ ଇଏ ଖାଲି ଫଟୋ କରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେଲା ଯେ ଯେବେ ଟିକ୍ଟକ୍ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତିକି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଟିକ୍ଟକ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିଲା ଭାଇରାଲ ହବା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ସେମିତି ମୋର ଟିକ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ସେମିତି ହେଇକି ତ ଇନଷ୍ଟାରେ ଯେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଟିକ୍ଟକ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବେ ବି ମୁଁ ଦେବି ଟିକ୍ଟକ୍ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଟିକ୍ଟକ୍ ଆପଣ ତୋଫାନ ବି ଆପଣ ଉଠେଇ କାଇଁ ମୁଁ ଉଠେଇଛି କେତେବେଳେ ମୋ ଫଟୋ ତ ଉଠିକି ତୁ ବି ଉଠେଇଛୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁ ବି ଉଠେଇଛୁ ତୁ ଉଠେଇକି ରଖିଛୁ ମୋ ତଳକୁ କରି ତୋର ତୁ ଧୀରେ ତଲା ନା ତାର ଖାଲି ଡେୟାର ତ ତମକୁ ଗୋଟେ ଡେୟାର ଦଉଛି ଟିକେଟ ଲଗେଇକି ଲିପଷ୍ଟିକଟା ହଉଛି ଏଇଟା ମୋର ଟିକିଲି ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ ଆସ ଆମେ ସଜ କଥା କରିଦଉ ତମେ ଏଚଡି ସଜ ଏଚଡି ସଜ ନାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଉଠो ବୋଲେ ଉଠो ବୋଲେ ଭାଇ ତୁ ଦାନ୍ତର ଲଗେଇ ଦେବି ନା କଣ ନାଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଆରେ କ୍ୟାମେରା ସାମନେ क्लोज अप शॉट नहीं है बेटा तो फोन देबे जल्दी दिया ना तुम तेरे लिए लगेगी ट्रॉच मारेगी परम सुंदर इधर तो कैमरा तो अरे अरे ये मोर एटा अछि ना मेटा आनी मेरी एटा कोआई टिकल ए कौन टिकल लिपस्टिक এটা কবা শাড়ি পিন্ধেবি বেশি কথা করে শাড়ি পিন্ধা হবে वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लाड़ी जीरो देखा मस्त देखाओ जोरा हाय हाय आई एम सन्नी हाय आई एम तूफान କହିବାକୁ ପଡିବ आई एम तूफान ए तमे लाज जाओनी प्लीज तमे लाज जाओनी इंग्लिश वन इंग्लिश वर्ड आई एम तूफान बेस बेस अरे अरे ये मोर एटा अछि बा मेटा आनी मेरी एटा कोआई टिकल अरे ए कौन टिकल लिपस्टिक এটা কবা শাড়ি পিন্ধেবি বেশি কথা করে শাড়ি পিন্ধা হবে
what a beautiful lady. ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନେଇଛି ଗୋଟେ ବସ୍ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ I am Sunny. ହାଏ ହାଏ ଆଇ ସନ୍ନି Hi, I'm Sunny. I am too fun କହିବାକୁ ପଡିବ I am too fun ଏ ତମେ ଲାଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ତମେ ଲାଜ Please one English. Please one English. One English word. I am too fun Yes yes Del dio mucho más. ତ କାଉ ଗୋଟେ କହିବୁ ହେଲା ତୁ କହିବୁ ମୋର ଏଇ ଦିଟା କହିଛି କାଉଡ ପିଙ୍କି ଆଉ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ ସଜା ହବ ତତେ ନା ନା ସଜା ହବ ତତେ ଗୋଟେ ଡେୟାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଡିବନି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଡେୟାର ତ ତମର କ'ଣ ଡେୟାର ପଡୁଛି କହିଲ ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ନା ବ୍ୟାଗ ଏଟା ହବ ଦିଟା ହେ 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 ମଳି ଲାଗିଛି ରେ କେତେ ଦେଖି ପଛିକି ଦିଅ ପଛିକି ଆଣ ଏଥିରେ ଗୀତ ଜାନେ ମନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ଏଇଥିରେ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ ସେ ନିଜେ କେମିତି ତମେ ଜାଣିଛ ନହେଲେ ଭାଇ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଗାଇଦ ଆହି ଈଶ୍ୱର ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଗାଇବ ନହେଲେ आए मेरे परम 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 ତୁ ନା ସେଇ ହିଁ ଗାଇବ ସେଇ ଗାଇବ ସେଇ ଭାଇଲିନ ଏଇଥିରେ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ ତମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତମ ଗୀତ ଯୋଉଟା ତମେ କମ୍ଫର୍ଟ କୋଉ ଗୀତ କହିଲୁ ଧୋକା ଗୀତ ଜାନେ ମାରି ଜାନେ ତୋ ପ୍ରେମ ରେ ଧୋକା ଗୀତ ଗାଇବ ଜାନେ ମାନେ ହଁ। ଜାନେ ମାନେ ବି ଗାଇବ ନା ନା ମୁଁ ବି ଗାଇବି ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଦେଇ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ତମମାନେ ଗାଇବନି ହଁ ସୁରେଶ ଓକେ କହିଲା ହେଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ डांस इधर की 1 2 3 स्टार्ट जाने मेरे जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे जैसा मेरा प्यार है जान तुझे दिया है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे जाने मेरी इधर डांस अपन इधर की डांस हो ଏଟା ଚିଟ୍ କଲେ ତ ଫିର ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ବାଲା ଗାନା ଯୋଉଥିରେ ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବୁ ସେଇଥିରେ ଗା ତମେ ଗାଅ ନା ତମେ ଏ ଆମେ ତ ତୁ ଆମକୁ କହିବୁ ଆମେ ତମେ ଗାଅ गीत गाइके की डांस करो କେଞ୍ଚି ଦେବି ଶାବଳ ମୁଗା ସେଟା अरे हमको भी डेढ़ के बता दो इधर ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଯେନ୍ତା ତମ ପଛରେ ଦେଖିଲେ ସେନ୍ତା ସେ ଗାମଛା ପକେଇ ଗାଅ ଗାମଛା ରେଡି 1 स्टार्ट देयर इज देयर भाई जल्दी कंप्लीट करो टाइम होची ଗାମଛାଟା ପକା गामछा ना गुटी गामछा बैट छाड़िबो ना पछरे देखले से हां फोल्ड करके नहीं पका ना ना तमे जानी ना सीधा एक्सप्रेस तो आगे देखले जेंता तम पछरे देखले सेंता से गला ଆଉ ଛାଡ଼ बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे जैसा तेरा प्यार है डेयर तो टूट जाए छे मोर ट्रुथ ତମେ ଏମିତି ଟିକଟକର କୋଉଟା ଫେମସ୍ ଥିବ ପ୍ରପୋଜ କରି ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆଣିକି ଜଟଣୀ ମିଳେଇଛ तमे टिके जोर से कहो चले सर सुबह जोर से कहो जा पछ तमे तू जेमती तमे अपन तू केबे माने ନାଇଁ ତମେ କେବେ ଏମିତି କୋଉ ଟିକଟକର ଝିଅ ମାନେ ସେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ତାକୁ ମାନେ ସିଏ ଏଥର ନୁହଁ ତାକୁ ତମେ ପଟେଇ ସିଏ ଫେମସ୍ ନ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଆଣିକି ଜଟଣୀ ବୁଲେଇଛ ତାପରେ ସିଏ ତମକୁ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି ହେଲେ ତାପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫେମସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତମକୁ କହିଛି ତମେ କିଏ ना मेंशन कराबो ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ବୁଝିଯାଅ मोर कोन ତମର ଗୋଟେ ଥିଲା ବା अपन फेकली बे କୋନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି who was the dog fat ho 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 ଏଟା ହଉଛି ବୋଲଛ ସୁରଜ ଏଠି ଆଇଥିବ ତାପରେ ho ho who was the dog ଏମିତି ଏମିତି କରିବ ହେଲା जा डेयर बोलते हैं ଆଉ ତ ପଛରେ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ବି ମୁଁ ଲଗାଉଛି ଟେନସନ୍ ନେବି
ଆଖିରେ ଡବା ଯାଉଥିବ ପୁରା ଶୋଇବୁ ସିଏ ନୁ ଆଣ୍ଠା ପୁରା ଶୁଅ ଆଉ କଣ ଡେୟାର ଆଉ କଣ ଇଏ କଣ ତୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ନା କଣ ଠିଆ ହେଇକି କରେ ଯେମିତି କହୁଛୁ କର କୁକୁର ନା ନେଉଳ କିରେ ତାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଦିଆଯାଇଛି ଟିକିଲି ଲଗେଇବାକୁ ସାଲା ଝିଅ ମାନେ ଯୋଉ ପକାନ୍ତିନି ହୁଳୁ ହୁଳୁ ସେମିତି ପକଉଛି ଆରେ ଜେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କିରେ ତୋର ଟିକିଲି ଲଗେଇଲାଠୁ One, two, three, start. Who was the dog man? No. मैं गाड़ी बिना किसी मिल रही एमती जदि खेली खेली जाऊ तो पूरा टाइम पड़ेब तो माने एमती खेलु तो आम खेल स्टार्ट है माने एंड हो कौटी जाइए हुए तो एमती सब चलती तो आमर गेम एंड एंड करूना आपर भी खेलू तो बहुत टाइम हो गलानी माने बहुत ज़्यादा वीडियो हो गलानी तो आम एना बाहर आउ किसी समय माने रही टेंशन करी बाहर फोटोशूट आगू जाकि फोटोशूट माने उठेबू आज जमी टाइम भी उठेबू आउटी जाई आउटी आम चा पीवा जावा कथा मुझे नेक्स्ट ब्लॉग में जनईदी से जगह मुझे चा पीवा तो चलतु आगे देखिए